alakira sallallahu alayhi wa sallam akmalu minhu lam tarahu ayni ahsanu minhu lam tarahu ayni. maa min ka ɲi ka tɛmɛ alakira kan ne ɲɛma o ye fɔlɔ. jɔn de ka fisa ni alakira ye? Qui est au-dessus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Jɔn de ka bon ka tɛmɛ alakira kan? Jɔn de kɔrɔtalen don ka tɛmɛ alakira kan? Jɔn de ka di ala ye ka tɛmɛ alakira kan? Jɔn de samandiya ka bon ka tɛmɛ alakira kan? Quand on va vous parler, vous allez nous dire que non, le prophète ne l'a pas fait. Non, non, non. Le prophète fêtait son anniversaire à chaque semaine et il jeûnait tous les lundis pour remercier son créateur de son venue dans ce bas monde le lundi. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a kun bɛ a ka anniversaire kɛ tɛnɛ o tɛnɛ. Alakira kun bɛ a ka anniversaire kɛ. Mais ile bɛna fɔ ne ɲɛna sisan ko alakira ma a ka anniversaire fêté bien komi il a vision de b'o ye ne tɛ n'i sɔsɔ. Alakira ko a bɛ dusukun dɔ de la, dusukun min n'a ye alakira kanu. Alakira ko a bɛ sɔrɔ mɔgɔ de la, mɔgɔ min yɛrɛ saniyala. Alakira ko mɔgɔ de bɛ a don ba la, mɔgɔ min yɛrɛ ye alakira kanubaga ye. Alakira ko mɔgɔ de bɛ a don ba la, mɔgɔ min ni lahara jɔlon ni ala subhanahu wa taala kan ka kisi. I m'a ye alakira sallallahu alayhi wa sallam don min na a ka hajjul wada kɛ, a k'a ka hiji laban kɛ don min na alakira ka ɲɔgɔnmɛ 60 ani ɲɔgɔnmɛ 3 faga. ɲɔgɔnmɛ fɔlɔ a kɛtɔ ka kan sɔgɔ ko ala i ni ce i ka san kelen sidi ne muhamadu ma. A ka ɲɔgɔnmɛ kan sɔgɔ o cogo la fo ka taa se ɲɔgɔnmɛ 15 ma. Alakira sɔrɔ a ka biɲɛ di Seydina Ali ma karamallahu wajahu. Seydina Ali le ka ɲɔgɔnmɛ tɔw kan sɔgɔ hajjul wada la. Sukurun lillahi, ka ala barikada k'a fɔ ala ɲɛnɛ ko ala i ni ce i ka san kelen di muhamadu ma. Ala i ni ce i ka san kelen di muhamadu ma fo ka taa se ɲɔgɔnmɛ 60 ani ɲɔgɔnmɛ 3 ma. Mais ele bɛ n'i sigi ne kɔrɔ yan bi ko parce que ko alakira m'a kɛ. Mawludi kɛli bɛ tɛmɛ nin kan. Ko jumɛn de bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko alakira ka mawludi kɛ ka tɛmɛ nin kan? Anw jɔn de bɛ se ka ɲɔgɔnmɛ 60 ani ɲɔgɔnmɛ 3 di ala ma kiramatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. A bɛ yen ma man ca. Ne balima mawludi kɛli ni haramu don. A mana kɛ bid'a min ye ala subhanahu wa taala yɛrɛ de ka bid'a tɔgɔ la daminɛ. Mawludi kɛli ni haramu don. A mana kɛ haramu min ye mɛlɛkɛw le ka bid'a tɔgɔ la daminɛ. Mawludi kɛli ni haramu don. A mana kɛ haramu min ye alakira yɛrɛ ka kɛ sallallahu alayhi wa sallam. Kana fɔ k'i bɛ ɲini ka taga yɔrɔjan miiri dɔɔni dɔrɔn. Tɛnɛ sun doli longo lon ko ka alakira barikala anu dɛsɛla le kɛ. O le kama an m'an ta bila ka san kɔnɔ. A san kelen a lon kelen na an bɛ fɛn jumɛn le kɛ yen nɔ n'a sɔrɔla n'o o ma bɛn. An bɛ fɛn jumɛn kɛ mawludi kɛyɔrɔ la n'a sɔrɔla o bɔlen don ala subhanahu wa taala ka diinɛ kɔnɔ. Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ni mɔgɔ min ka sira dɔ tracer silamɛya kɔnɔ, ni ka sira dɔ tracer silamɛya kɔnɔ ko silamɛya bɛ bénéfice sɔrɔ a la, ko silamɛya bɛ avancer ni a ye, ko muminiw bɛ limaniya sɔrɔ a la, ko bɛ alakira dɔn a la, ko bɛ limaniya caman sɔrɔ a la, o bɛ silamɛya histoire dɔn a la, ko o tigi bɛ baraji sɔrɔ ani mɔgɔ min tugula o kɔ. Mawludi kɛyɔrɔ la an bɛ mun de kɛ? Mawludi kɛyɔrɔ la an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ fɔlɔ o de ye kuranɛ kalanni ye. An bɛ kuranɛ de kalan, ka kuranɛ kalan ka ala subhanahu wa taala barikada. Ala subhanahu wa taala ka Qur'ana a harfu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen, harfu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen baraji 10 bɛ sɔrɔ a la. Harfu joli bɛ kuranɛ kɔnɔ? Aya joli bɛ kuranɛ kɔnɔ? Bonya joli le bɛ kuranɛ kɔnɔ? Ni an bɛ o kuranɛ de kalan, ni ye dalilu fɔlɔ ye. Ala subhanahu wa taala yɛrɛ ko warattilil qur'ana tarsila, ko a ye kuranɛ kalan, a ye kuranɛ kalan k'a kalan cogo ɲɛ. Anw bɛ kuranɛ de kalan, nakra'una ma tayassara minal qur'an. Anw bɛ fɛn de kalan kuranɛ la, fɛn min nɔgɔyala an ma mawludi kɛlon. Ni ye premier point ye. A deuxième point, nut'imu ta'aman. An bɛ mɔgɔw ladomini. An bɛ mɔgɔw ladomini. An bɛ mun de kɛ domini min na?
an bɛ mɔgɔw ladomini karamatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. An bɛ an balimaw ladomini, an bɛ les non musulmans même an b'olu ladomini, maa minnu tɛ silamɛ ye an b'olu ladomini. L'islam est une religion de la générosité. Ce n'est pas une religion de la haine. An bɛ mɔgɔw ladomini mawludi kɛlon. Est-ce que mɔgɔ ladomini silamɛya kɔnɔ baraji min b'a la ile ka dalon wa? Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ni mɔgɔ min ka mɔgɔ dɔ ladomini luqmatan lɔgɔmaɲɛ kelen na a ko lahara jɔdon ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ lɔgɔmaɲɛ 70 d'a ma alijinɛ kɔnɔ. Domini ka mɔgɔ ladomini nafa min b'a la o y'o ye. A troisième point an bɛ mun kɛ mawludilon? An bɛ wajulu kɛ ka ɲɔgɔn lajigi hakili lajigi Alakira ka baara min kɛ. An bɛ wajulu kɛ ka ɲɔgɔn lajigi Alakira ka baarakɛlenw na. An bɛ wajulu kɛ ka silamɛya yɛrɛ histoire ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ. An bɛ wajulu kɛ ka silamɛya yɛrɛ bonya fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ. An bɛ wajulu kɛ ka Alakira yɛrɛ ka sɛgɛn min kɛ silamɛya kɔnɔ. An ka dɔn k'a fɔ ko silamɛya ma ta sira kan. Silamɛya tɛ religion ye religion min n'a tala sira kan. Silamɛya ye religion min n'a ma ta siraba kan. An b'o wajulu kɛ ka Alakira ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛnɛ. Est-ce que mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ kanu i tɛ fɛn min lɔn wa? Troisième point. Quatrième point di mawlud. An bɛ Alakira jaso la ka Alakira tɔgɔ fɔ ka sɔli caya Alakira kan. Ka Alakira barikala ka Alakira bonya fɔ ni maduhuw ye. Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko man madahani baytan banallahu lahu baytan fil janna. A ye taa kalan kɛ, a ye taa kalan kɛ, a ye taa kalan kɛ, a ye mɔgɔw to yen, a ye taa kalan kɛ. Alakira ko ni maa min ka beitu kelen la ne Muhammadu la qasidatan ka beitu kelen la ne Muhammadu la sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ni k'a fɔ i da la k'a fɔ Muhammadu cɛ ka ɲi a nungala ka jan, Muhammadu ɲinkisɛ bɛ briller, Muhammadu ɲɛkisɛ cɛ ka ɲi. Ni k'o fɔ siɲɛ kelen i da la ko Ala bɛ alijinɛ sangaso kelen lɔ i ye. E de bɛ seli min kɛla o yɛrɛ minɛna wa i k'o lɔn wa? I bɛ su min dɔ la o minɛna wa i k'o lɔn wa? Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko wallazi nafsi biyadi la ya'rifu li ahadan haqqan siwa rabbi. A ko n ka n kale Ala la ne nin bɛ Ala min bolo a ko maa si tɛ ne dɔn ka tɛmɛ Ala kan. E bɛ Alakira dɔn wa? E bɛ Alakira dɔn? E ye Alakira somɔgɔw juguya. E bɛ Alakira dɔn? E ko cɛn tɛ sirifi ko la. E ye Alakira dɔn? E ko cɛn tɛ seku ko la. Ala dun ko man adali waliyan faqad azantuhu bi harb. A ko ni maa min ka ne Ala subhanahu wa ta'ala teri kelen juguya ko a tigi ka kɛlɛ le bilayidu ta ni ne ye, a tigi ka kɛlɛ le déclencher ani ne ni ɲɔgɔn cɛ. E bɛ Alakira dɔn? Non, i tɛ Alakira dɔn. Tu ne connais pas le prophète. Tu ne connais rien de lui. Ça c'est mon quatrième point. Le cinquième point est quoi? An bɛ mun kɛ mawludilon? Mawludilon an bɛ sɔli kɛ Alakira kan sallallahu alayhi wa sallam. Sɔli kɛli Alakira kan bonya jumɛn bɛ sɔli kɛli la? Kɔrɔta jumɛn bɛ sɔli kɛli la? Nafa jumɛn bɛ sɔrɔ sɔli kɛli la Alakira kan sallallahu alayhi wa sallam? Sɔli ye mun de ye? Sɔli yɛrɛ ye mun de ye? Depuis diɲɛ danna mɔgɔ si ma deli ka sɔli kɛ Alakira kan fɔlɔ. Depuis Ala ka diɲɛ dan mɔgɔ si ma deli ka sɔli siɲɛ kelen kɛ Alakira kan. I bɛ seli min kɛla dɛ, i bɛ don seli misiri kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Alakira le ye alimami ye. I bɛ don su misiri kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Alakira de ye alimami ye. I bɛ don jagabɔ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ Alakira de ye alimami ye. N'o k'i ɲininka k'a fɔ ko baara jumɛn de bɛ yen nɔ ko adamaden b'a kɛ i k'i to a kɛ la ni Ala yɛrɛ bɛ bon kelen kɔnɔ, i ni Ala bɛ martaba kelen na a fɔ ko salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ala subhanahu wa ta'ala ko di? A ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. A ko ne Ala subhanahu wa ta'ala ni ɲa mɛlɛkɛw ko anw bɛ sɔli kɛ Alakira kan sallallahu alayhi wa sallam. Ko ne Ala yɛrɛ ne ni ɲa mɛlɛkɛw le bɛ sɔli kɛ Alakira kan. E ye jɔn de ye? Ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ Alakira kan. Ala ma dan o ma dɛ. A ko ya ayyuhalladhina amanu. A ko maa minnu limaniyala jaa ka kalimatu shahadatu fɔ da la dɔrɔn o tɛ limaniya ye dɛ. Mɔgɔ bɛ se ka kalimatu shahadatu fɔ i da la k'a sɔrɔ i ye Alakira jugu de ye. Abdulahi ibn Ubay ibn Salul kun bɛ yen o.
ale de kuma fo madinekaw ɲɛnɛ madinekaw a ye kira bonya a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan kira bonya de bɛ nin ye kira de bɛ nin ye nin de ye muhamadu ye nin de kɛla nɛɛma ye ka di an bɛɛ lajɛlen ma abdulahi bun ubayd bun salul maa fatula don min ala ko ala kira ma la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala kabrihim innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun a ko muhamadu bita kɔfɛ kana sela dɔ su kan bilen ko ninnu filɛ nin ye kafiri munafikiw do o kafiriyala e ala ma o kafira ni ala ma o kafiriyala e muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam wa u sala ka sɔrɔ o kafirilaman do ka sɔrɔ o bɛ ka tiɲɛni de kɛ dugukolo kɔ kan donc o ye munafikiya ye mɔgɔ bɛ se ka kalima sharatu f'i da la ka sɔrɔ ala kɛra kanu t'i la munafikiw de ko uhudu kɛlɛ don ko la in raja'na ila al madina la yukhrijanna al a'azzu minha al adhal uhudu kɛlɛ tiɲɛni ala kɛra n'a ka sahabaw bolo ala kɛra dimini sahabaw fagani uhudu don munafikiw de tola ala kɛra ka jama cɛma munafiki cɛ mɔgɔ 300 le tun bɛ ala kɛra ka sahabaw la munafiki muso mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 le tun bɛ ala kɛra ka sahabaw la olu de ko la in raja'na ila al madina ko madama n'anw segikola ka na madina la yukhrijanna al a'adhu minha al adhal amina silama ninnu an min'o bɔ an cɛ ma anw bɛna maabaw ni maaninw woloma ka bɔ ɲɔgɔn na u ka silamaw de kɛ maaninw o don fo ala ka dɛmɛ nana min na ka ala kɛra dɛmɛ sallallahu alayhi wa sallam donc i y'a dɔn k'a fɔ attester qu'il n'y a que Dieu qu'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son envoyé, ne peut pas faire de toi un bon croyant. Parce que munafik nous qu'on faut, donc il y a quelques charatu au annuler la yorona. Kuma sabana, kuma lo worona plutôt, ame mouke maulidi long. Ame ambalmo, ame rencontre que, ame ɲɔgɔn croiser a lon an bɛ mɔgɔ kuraw lɔn wa mɔgɔw fana b'a ye k'a fɔ ko fanga bɛ silamɛya la munafigiw jahilu olu da bɛ tugu abu jahili bana ala kɛra la abu jahili joliw bɛ yen hali sini dugukolo kɔ kan olu tɛ se ka sɔn ala kɛra la ele bɛ n'i lɔ an ma yan ko parce que ko mawuludi ko sahih bukhari ko a sɛbɛn tɛ hadisa kɔnɔ a sɛbɛn tɛ fɛn min kɔnɔ où tu t'exprimes la même là est-ce que ça est dans l'islam. Il est exprimé là Facebook comme quand Facebook même là. Facebook il est exprimé là quand John est inventé. C'est pas une innovation. Facebook est une innovation bida dans les Facebook. Mais ama takan yɛrɛ nafa n'a ye. Ama takan an ka diinɛ baara kɛ n'a ye. A bɛ baraji de d'a ma wa a bɛ jurumu de d'a ma. Troisième point. Septième point. N'i tɛ mawuludi kɛ i daje. Parce que mawuludi ko mako tɛ il est là. Mawludi ko mako bɛ dusukun de la dusukun min ka ala kɛra kanu sallallahu alayhi wa sallam n'i tɛ mawludi kɛ tais-toi reste dans ton coin to i ka côté la anw man ka mawludi kɛ sallallahu alayhi wa sallam o de kama Sheikh Barhama Niass a ko in kana hubbu khalili yadurruni fa ya rabbi adurni ma tasha a ko n'a sɔrɔla ko kira kanu ko de tun bɛ se ka ne Ibrahima ko tun bɛ se ka ne degun a ko ala wallahi degun lane kan degun min k'i ja aw tun bɛ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam aw ye mun kɛ alakira ye aw nana ni division dɔrɔn de ye diinɛ kɔnɔ ni tɛ silamɛ ye dɛ ni ye kafiri de ye dɛ ni bɛ don alijinɛ kɔnɔ dɛ ni bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ i t'ale bɛ alijinɛ ya i t'ale bɛ jahanɛmɛ ya ele bɛ se ka jɔn de don jahanɛmɛ kɔnɔ ele bɛ se ka jɔn de don alijinɛ kɔnɔ ou bien alijinɛ c'est un terrain bâti de ton père ou de tes grands-parents. Non, alijinɛ t'i facɛ ta i mamacɛ ta tɛ i ya grand-parents ta tɛ alijinɛ ye ala ta le ala bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min k'ale ala ja ala ka hinɛ ka bon n'a sɔrɔla k'an kɔni bɛna don jahanɛmɛ de kɔnɔ k'an ye muhamadu de ka anniversaire fêter k'an nisɔndiyala ni muhamadu ye ko anw nisɔndiyala ni muhamadu de ye sallallahu alaihi wasallam k'o de bɛna an don jahanɛmɛ kɔnɔ wallahi an b'o fɛrɛ ka don jahanɛmɛ kɔnɔ parce que ni silamɛya danna hali u ta nin ma bi ni silamɛya danna hali u ta nin ma bi c'est que silamɛ tɛ yen n bɛna min fɔ an ɲɛna a y'a jija a kana sa dɛ a kana sa wallahi n'a sala ko an bɛɛ taala lɔ ala kɛra ɲɛkɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam o lon tɔgɔ la a bɛna lɔn k'a fɔ k'a ka fɛn min kɛ ko baara ɲɛnɛma tɛ
et puis ni mɔgɔw ka savant ya kuma di ama mɔgɔ minnu ka diinɛ sodanso minnu kumana mawludi yɛrɛ bonya kan komi alu yɛrɛ ya savant dɔw Ibn Taymiya ale k'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a kɛra ko mawludi kɛli ko dalilu t'a la ko k'a kɛ ko dalilu fana t'a la k'a fɔ ko ka mawludi wuli ka bɔ yen Ibn Taymiya ko ten o ye alu yɛrɛ ya sodanso dɔ ye a b'a ka kitabuw kalan a ka madarasaw la a b'a ka kitabuw kalan a ka majlisiw la ko donc ko baasi foyi tɛ mawludi kɛli la mais a bi a ko ko Ibn Taymiya k'o tɛ silama ye k'o tɛ silama ɲɛnama ye an sɔnna komi alu le bɛ silamaw lɔn Ibn Taymiya tɛ silama ɲɛnama ye o ye alu ye avis le on ne vous calcule pas ne vous fatiguez pas hein, nous allons faire notre mawlud Mohammed du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam i ko ko silamɛ sɔn ka fatiha anniversaire kɛ ele t'i fatiha anniversaire kɛ wa ile b'i fatiha anniversaire kɛ pourquoi i t'a kɛ saki ni mi fatiha anniversaire kɛ saki i ye den fu le ile fatiha bangela ka si sɔrɔ a san o san ele ma se ka cadeau di fatiha ma k'i fatiha barikala n'o ye ele ma se ka cadeau di ala ma ka ala barikala n'o ye saki ele yɛrɛ dangaden de kɛ ele mu den modèle le i b'i muso ye anniversaire kɛ i b'i denw ka anniversaire kɛ mais n'a fɔla ko ala kɛra ta sallallahu alayhi wa sallam tu te plains il est jɔn il est musulama modèle le il est musulama modèle le il bɛ fɛ ka don ala ka alijinɛ kɔnɔ ten wa n'an danna an ya seli ni an ya sun ne ma ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam alu bɛ kɔntela kuranɛ kalan min kan ye ko ka kuranɛ de kalan ko an ye salatu ko salatu limiti b'a la an kana ala kɛra tɛmɛ mɔgɔ kan an kana ala kɛra kɛ tan k'an kana ala kɛra tɛmɛ mɔgɔ kan munna kira ma bɔ i facɛ fɛ yen munna kira ma bɔ alu ya lu kɔnɔ munna kira ma bɔ a faso la munna ala ka kira sugandi ka bɔ bɔkolo ɲumanw dɔrɔn de la munna ala ka ala kira sugandi ka bɔ solo ɲumanw dɔrɔn de la munna ala ma ala kira bɔ ile ka so ko bɛɛ ye kelen ko le prophète Mohammed est un créateur subhanallah kira ni ile ye kelen kira ni ile ye kelen kira ni ile bɛ se ka kɛ kelen wallahi a tɛ se ka kɛ kelen kira ni ile tɛ se ka kɛ kelen kira tɛ dɛ kira kanubagaw u ka samara sengele ka fisa n'i ka kabila bɛɛ lajɛlen ye kira kanubagaw ka samara sengele u ka fisa n'ile ka kabila bɛɛ lajɛlen ye donc laissez-nous tranquille pardonnez laissez-nous tranquille ni min bɛ débat kɔnɔ n'a bɛ débat kɔnɔ a b'an yɔrɔ lɔn débat kɛlɔgɔ b'a la a b'an yɔrɔ lɔn a ye na ni dalilu ye dalilu b'a yira n na dɔrɔn k'a fɔ ko mawludi kɛlen ko haramu don wallahi n'a ka dalilu kelen bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a yira ne la ko mawludi ko a filɛ nin ye ko mawludi sɛbɛnni filɛ nin ye ko a tɛ bɛn ne bɛ mawludi kɛ dabila o bɛ n'a nana ni hadisa kelen k'a yira ne la k'a fɔ ko mawludi a sɛbɛnni filɛ nin ye ko ka mawludi kɛ ko a tɛ bɛn wallahi billahi tallahi n bɛ mawludi kɛ dabila a dalilu tɛ a bolo dalilu tɛ a bolo k'a fɔ ko mawludi ko ka mawludi lalɔ fɛn dɔ bɛ ala kɛra ma kɛ sallallahu alaihi wasallam mama mɔgɔw fatani ka bɔ a kɛli la fɛn dɔ bɛ ala kɛra ka kɛ a m'a fɔ mɔgɔ y'a kɛ fɛn dɔ bɛ ala kɛra ma kɛ a ko mɔgɔw kana kɛ fɛn dɔ bɛ ala kɛra ka kɛ sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔw y'a kɛ kuma min na ala kɛra b'a fɔ a ka sahabaw ɲɛnɛ k'a fɔ ko ne kanubagaw bɛ na Abubakar Sidiq kun tɛ yan Umar kun tɛ yen wa Usman kun tɛ yen wa Abubakar kun tɛ yen wa Ali kun tɛ yen wa sahaba baba nu kun tɛ Abdurrahman bin Auf kun tɛ yen ala kɛra k'u ma sallallahu alaihi wasallam a ko ne kanubagaw yɛrɛ bɛ na ne kɔfɛ n kanubagaw yɛrɛ olu bɛ na ne kɔfɛ sahabaw ko ala kɛra ko mɔgɔ bɛ se k'ile kanu ka tɛmɛ an n'u kan wa ala kɛra ko naam a ko ninnu filɛ nin ye o man foto ye o man somɔgɔ ye o man baramɔgɔ ye ko hali dɔw donna silamɛya la ko parce que a ka ne jogo ka ɲi hali dɔw donna silamɛya la bamuru kama hali dɔw donna silamɛya la parce que n'i ma don a la silamɛya le kɛ nin filɛ ka diɲɛ minɛ n'i ma don a la sisan fagali de bɛ ma a ko mɛ ninnu muruma t'aw nɔfɛ berema t'aw nɔfɛ ninnu bɛna don silamɛya la wa u bɛna ne kanu yira sallallahu alayhi wa sallam diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ala ko ala kɛra ma ko warafa'ana laka zikraka ile t'o kɔrɔ lɔn wa ko n k'i kofɔli caya n k'i kofɔli sankɔrɔta ala kɛra kofɔli ye jumɛn de ye journée min na ala kɛra bɛ se ka kofɔ an fɛ an silamɛw fɛ an bɛ ala kɛra kofɔ k'a ta uniquement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hali u bɛna an lɔ an n'u ma yan bi ko parce que ko o kɛli ko an b'o kɛli min kɛ ko o tɛ ko ɲɛnama ye il est jɔn de il est musulama de journée jumɛn de bɛ yen nɔ an bɛ se ka ala kɛra kofɔ a la ka tɛmɛ mawludi lon kan journée jumɛn de bɛ yen nɔ wagati jumɛn de bɛ yen nɔ ala kɛra kofɔli ka bon ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan an ka kalo dɔ sugandi ka ala kɛra kofɔ o la hali k'o ye haramu de ye a ya séminaire n'u ye halalaw de ye
abe séminaire nous organiser halala le be séminaire nous yewa abe ta conférence ba nous organiser halala ou wa aw be exprimer la Facebook kan Facebook ye halala de wa mo Facebook ye ka furu ya innovation ni mais alu ba tala ka yere servir na innovation te ya alu ka mun ke ka silamaya avancer alu ka mun ke silamaya kono ka silamaya avancer ka silamaya la taga ɲɛfɛ alu be silamaya la sekola le si on va un pas devant abe nani mɔgɔ ye un pas en arrière hey jagoya tɛ silamaya la dɛ an tɛ ɲɔgɔn karaba dɛ n'i b'a kɛ man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur fa inna allaha la ghaniyyun 'anil alamin n'a k'i ja don mawludikɛ la n'a k'i ja bɔ ala kariyalen don ka taa bɛɛ ma anw bɛ an ka kira kanu manifester cogo min na ni an bɛ lafiya ala o le ye mawludi kɛli ye n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i ka kira kanu i b'a manifester ni bɔnbɔnsi bilali le i bɔnbɔnsi bila kana li yɛrɛ kɔ tuguni n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i ya kira kanu k'i b'a manifester ni kulusi sauter de bisimila i jija o ma n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i b'a kira kanu k'i b'a manifester ni bolominɛ le i bolo minɛ mais n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i b'a kira kanu k'i b'a manifester ni tɛnɛdon sundo le tɛnɛdon sundo n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i b'a kira kanu manifester ni maduhu lali le ala kira kan sallallahu alaihi wasallam maduhu la ni n bɛna kuma dɔ fɔ sisan ni n k'a fɔ sisan o bɛna fɔ ko n ye kafiri le maduhu nabiyillahi aska ta'abudi wallahi ala kira kofɔli ka bon ka tɛmɛ bato kan ala bato bɛɛ lajɛlen kan solatu tiɲɛ kelen n'i k'a kɛ ala n'a ka mɛlɛkɛw o bɛɛ lajɛlen ile bɛ ala ka mɛlɛkɛ dan lɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔli k'i kan siɲɛ 10 ile bɛ ala ka mɛlɛkɛw dan lɔn i b'a ala ka mɛlɛkɛw dan lɔn ka ala kɛra kanu yira n'o le kɛra bida ye n'o le ye ko an bɛna don janɛmɛ na ko parce que ko an ka ala kɛra kanu de yira wallahi ya rabbi adurna ma tasha ala ka ko la an ka min ka jugu ka tɛmɛ nin kan n'a sɔrɔ ala kɛra kanu de bɛ se ka an don janɛmɛ na wallahi an don anu tɛ ala batola alijinɛ kama dɛ anu tɛ ala batola ko parce que ko an bɛ siranna janɛmɛ ɲɛ dɛ anu bɛ ala batola le ko ala kan ka bato alu de bɛ alijinɛ ɲini na o sinon n'i kɛra silama ɲɛnɛma i bɛ ala bato le ko ala kan ka bato i tɛ ala bato alijinɛ kama i tɛ ala bato fana ni ko parce que k'i bɛ fɛ ka i bɛ siranna janɛmɛ ɲɛ i bɛ ala bato le ko ala kan ka bato i bɛ ala ko ten wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din a ko maa yamaruya foyi la fo a ka ne ala subhanahu wa ta'ala bato ni khalisiya ye a ka ne ala bato ko ne le kan ka bato mais alijinɛ ko ani janɛmɛ ko o le alu b'o le ɲini na o a y'a jija alijinɛ ko ni janɛmɛ ko la n'an sera lahara a bɛ n'a lɔn k'a fɔ ko an'u min tun bɛ mawuludi kɛla ko an'u min tun bɛ mawuludi kɛla ko an'u min tun bɛ mawuludi kɛla ko an'u le ye ala kɛra lɔnbagaw ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ka umar ɲininka umar ibn khattab a bɛ ka harisa dɔw le ta dɔrɔn ka baara kɛ n'a ye ala ka umar ibn khattab ɲininka ala kɛra ka umar ibn khattab ɲininka astagfirullah a ko ya umar a ko i ka ne kanu wa umar ko ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam a ko ala kɛra n k'i kanu a ko mais ala kɛra min kanu ka tɛmɛ n yɛrɛ kan dɛ ala kɛra ko umar ma fa fɔlɔ i ma ne kanu fɔlɔ umar ko sallallahu alaihi wasallam a ko ya rasulallah an k'i kanu ka tɛmɛ n yɛrɛ kan an k'i kanu ka tɛmɛ n denw kan an k'i kanu ka tɛmɛ n nafolo kan an k'i kanu ka tɛmɛ n nin kan ala kira ko umaru ma a ko umar ko sisan k'i y'a limaniya dafala sahabaru nana ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira ma a ko ya rasulallah mata sa'a a ko diɲɛ wuli ye waati jumɛn de ye ala kira ko wa masdadaita la i ka mun labɛn ka diɲɛ wuli kɔnɔ i le ka mun de préparer ka diɲɛ wuli kɔnɔ sahabacɛ nin ko est ce que a m'a fɔ ko a tun bɛ sun don a m'a fɔ k'a ka sun préparer a m'a fɔ k'a ka jaga préparer a m'a fɔ k'a ka hiji préparer a m'a fɔ n ka jadi min kɛ i le ala kira ye n k'o préparer a ko hubbuka ya rasulallah a ko ala kira ile kanu n y'i kanu le préparer ka lahara kɔnɔna ye ala kira ko ushudukum li annahu ma'i fil janna ko wallahi sahabaw ma kɛ n seereya k'a fɔ ko cɛ nin k'a bɛ ne ye alijinɛ kɔnɔ ko almaru ma'a man ahabbahu mɔgɔ bɛ ni maa de ye i ka maa min kanu innovation qu'est-ce que une innovation mun de innovation ye fɛn min ye fɛn kura ye mun do a ko kullu bid'atin dalala séminaire est $1 là. Faites des conférences est $1 là. Utiliser un téléphone est $1 là aussi. Prendre des photos pour mettre sur votre profil est $1 là. Non. Quand on dit innovation,
On nous dit, celui qui touche à l'une des 5 piliers de l'islam a innové quelque chose dans l'islam. Est-ce que le Mawlid est parmi les 5 piliers de l'islam? Ceux qui font Mawlid là, ils ne prient pas, ils ne font pas les 5 prières surrogatoires, ils ne vont pas au Hajj, ils ne s'acquittent pas de leurs zakats, ils ne jeûnent pas dans les mois de carême. Non, vous n'avez rien compris les frères. Vous n'avez rien compris d'abord. Innovation. Bida bete se ka dolala. Non, bida bete se ka filier. Bida do be no e bida tul ahsan ne. Alu wo lonke, kalo ka foko bida tul ahsan be ke. Ngala kara wala ko swahibur rida, ko fan tarafestri. Il be bureau qu'on be misri la be bubu marocain min doni. Bida lo. Ala kara ma delika nyokona sido sallallahu alayhi wa sallam. Mais bida lo mais bida jugute. Parce que abe islamaya ka image nyuma de yira. Alu be bida mikela no re dolala ya atolu de terroriste ya. Alu be bombe ayre la ka mo faka ka foko Allahu akbar. Kala to wole kata mo faka. Seno Umar de la ka dugu do mena ala kara ka sahaba do. Aka dugu do mene. Aka dugu ni mene minna sahaba ka misri église chi. Seno Umar ka mis aka lettre blagadoma ko oye église lo anona. Ko église lo anona. Chrétien ma vivna ala kara Madina. Nanga me kuma to bena foko no ko me copie le kela ka me fin de copier là. Islamaya ka fin chama le copier. Fait min te kan islamaya kono. Ala kara yere sallallahu alayhi wa sallam. Ameka asura sumindo. Ala kara ka yahudiya o le obe ka sundo. Ala kara ko nya ko munabe asura sundo ko parce que ko ala ka Musa kisi ka bo Firauna ma ko le ka mama sundo. Ala kara ko nanu awla bi Musa minkum aw ne ka suro Musa la ka teme aw kan. Ala kara yere ka tritan sundo. Ala kara ka fo ko law ishtu an kabilin la asumma tasi'a wa ashura. Ako ni nale ka shidian ka san wɛrɛ sɔrɔ ako mena tere kɔnɔndɔ ni tan fana sun ala kɛra ka ye yahudiyaw de la sallallahu alayhi wa sallam. Ako k'an bɛ innovation kɛ la n'est-ce pas? Mais ne kɔni ni sɔnni ne ko kelen ma quoi k'a dɔn k'a fɔ ko mawlidi ko a mako tɛ mɔgɔ la mɔgɔ min n'a b'a fɔ a da la ko a ye silamɛ ye k'a sɔrɔ kira kanu tɛ a la an b'a dɔn k'a fɔ ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Abu Jahili bɔnnaw bɛ yen hali bi ne b'o dɔn ne b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya jugu tɛ ban silamɛya kɔnɔ i bɛ taa Maka ala kɛra bɔnnaw tun bɛ min lolo tun tɛ Maka ye i ka lu kelen jira n na ko ne sirifilu le Maka n ko wagabiyaw le ka ala kɛra bɔnnaw gɛn ka bɔ Maka wagabiyaw olu le ka ala kɛra bɔnnaw gɛn ka bɔ Maka n'i taara Maroc royaume shérif Shirifu lo ala kɛra bɔnna o sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ako ala ka nabi ɲuman tɔw bɔnna bɔ o dencɛw de la ko mais ala ka ne Muhamadu laja ala ka ne bɔnnaw bɔn denmuso de la a ka mɔden kɔrɔta a ko ahabballahu man ahabba Husayna wa abghadallahu man abghada Husayna al Husayni minni wa ana min Husayni a ko ala bɛ maa kanu maa min tugula Husayni na maa min ka Husayni kanu ala bɛ ban maa la maa min banna Husayni na n ko hali yahudi a kafiru a ka Husayni faga Kerbala aga Hasanu empoisonné ko faga ay sabari anti ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ na an t'o kɔkɔ tuguni an mako bɛ dalilu le la dɔrɔn a bɛ dalilu minnu dila nin a y'a dalilu le o a y'a jija o ma ye mais anu bɛ sa mawludi kɛli la wallahi an bɛ sa a la anu bɛ sa seku kanu na anu bɛ sa mɔgɔba kanu na parce que mɔgɔba tɛ mɔgɔ min y'a lu kɔnɔ ale de b'a fɔ ko mɔgɔba ko tɛ tiɲɛ maa ni tɛ kɛ maaba ye fiyewu wa maa ni dabɔra maaba dɔgɔya de kama wa maa ni tɛ kɛ maaba ye maa ni tɛ k'a sago ye fiyewu nin ye kɔlɔkɔlɔ hasiri ye mɔgɔ min nana ka na ile bɔ fili la o tigi ka bangeli san yɛlɛma se la k'ile kana nisɔndiya n'o ye fo d'autres même dit que non ka domini yɛrɛ tobi a lo ka domini duman tobi k'a di i ya denbaya ma ko ala kɛra bangela nin don ko n'i k'o kɛ k'i ka haramu de kɛ k'o ye haramu de ye cɛ a tɛ sabari a tɛ mɔgɔw to yen dɔɔni a t'an to yen wa a y'an to yen a ye sabari a y'an to yen an sɛgɛnna hali u tɛ se o n'olu tun bɛ se ka alakira ko dabila a tun bɛ sirifuw bɛɛ faga ka bɔ dugukolo ko kan maa ma se k'olu faga ka bɔ yen
m'a fɔ ɲɛna royaume min makan rebelle lo o ka rébellion de ta ka na don maka ka ala kira somɔgɔw gɛn ka bɔ maka ka shirifu o ka shirifu mɔgɔ waga fila ni mɔgɔ 100 loro faga lon kelen k'o bila bato kɔnɔ k'o bɛɛ faga a ye sabari wallahi a ye sabari n'a tɛ n'a kɛ kɛ a y'a sen bɔ a la an m'a wele ko a y'a kɛ an yɛrɛ mako t'alu la yɛrɛ k'alu y'a kɛ n'a k'a diya a kana kɛ alu yɛrɛ a kana kɛ yɛrɛ an mako foyi t'a la a kana kɛ an mako foyi t'alu la an mako bɛ silamɛw de la an mako bɛ kira kanubagaw de la an mako bɛ kira dɔnbagaw de la an mako bɛ mɔgɔw de la mɔgɔ minnu dusukun falen don ni ala kira kanu ye an mako b'olu de la an mako tɛ alu la alu min ka bongosi kɛ silamɛya ye alu min ka kurusi sote kɛ silamɛya ye alu min ka bolominɛ dɔrɔn kɛ silamɛya ye alu minnu ka silamɛya dénigré ka se yɔrɔ la k'a fɔ ko silamɛya de ye nin ye k'a sɔrɔ silamɛya tɛ an mako tɛ alu la an mako bɛ silamɛw de la an mako bɛ kira kanubagaw de la ala yɛrɛ ma bɛɛ wele ko ka sɔli kɔ ala ko ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi ko alu maa minnu limaniyala k'a ye sɔli kɛ ala kɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam ala ma bɛɛ wele wa an mako t'a la an mako t'a la n hakili b'a la k'a fɔ ko ka mawludi kɛ mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam ko k'a kɛ yɛrɛ dɔrɔn ka nisɔndiya yira ni ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam n k'a lɔn k'a fɔ k'o bɛ se ka ne kisi lahara n k'o lɔn a tɛ silamɛya lɔn a ma kalan a tɛ fiqhu lɔn a tɛ mantiki a tɛ balaga lɔn a tɛ usulu sunna lɔn a tɛ foyi lɔn alu de bɛna lɔ Facebook sanfɛ ko mawludi tɛ bɛn parce que a ka kalan les suiveurs comme ça alu bɛ tugu mɔgɔw kɔ ten n ko mɔgɔ bɛ ko kɛ i b'a kɛ n'i y'a yakinu le n'i y'a limaniya de ye bien vrai tu vas me dire que non que on a les savants silamɛya ɲɛmɔgɔ babaw les savants la k'olu tɛ silamɛ ye oui komi a ka Ibn Taymiya yɛrɛ bɔ a la o a yɛrɛ le k'o bɔ a la a ko k'o tɛ silamɛ ɲɛnama ye n'est-ce pas a ka Ibn Taymiya bɔ a la mɔgɔ o mɔgɔ n'alu b'o lamɛn n'olu ka mawludi daga a k'olu si man ɲi k'olu si tɛ silamɛ ye bien vrai mais m'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko silamɛya ko dɔw bɛ yen kira a y'a sunna sallallahu alaihi wasallam kuma dɔw bɛ silamɛya kɔnɔ wallahi imam baba ninnu de ka walawala an ye tel que fɔlɔfɔlɔ la a kun ko nasi tɛ bɛn a y'a mufti dɔ bɔla kɔsa na k'a fɔ ko nasi k'a sɛbɛn ni zafarana yɛrɛ fo ka zafarani tɔgɔ la kan ko a bɛ bɛn a kun ko karamɔgɔya ko ka ala wele ko an ye da subhanallah 33 alhamdulillah 33 ko an ye dan o ma a kun k'o fɔ alu le tilala tugun a bɛ rukuya kɛ ko la médecine prophétique pourquoi vous ne faites pas ça gratuitement n'alu bɛ fɛ ka ala kɛra sunu ala kɛra ka wari minɛ jɔn de la ka rukuya k'a ye tere kelen a ko rukuya kɛ daminɛ a fana kɛra moriw ye a ko mawludi tɛ bɛn a bɛ séminaire babaw organiser a bɛ silamɛw ya wari recruter ka taa séminaire organiser ko les formations de l'islam les grands séminaires kira ka séminaire kelen jumɛn kɛ innovation de wa innovation tɛ donc lakum dinukum walana dinuna a y'a jija a ta ma o an fana bɛ n'an jija a ta ma à bon entendeur salut je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai offensés dans la parole qu'ils m'excusent. Et je vais vous dire quelque chose. En nous, en baisse la Mali, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Femme mais en faranyoka, ode la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-ikhtilaf al-ulama rahmatun. Donne-moi au cas faran ka bon nyona, ko ka kuma o fo nyoko ko hinade. Il m'en baba nous dote maintenant, olu fona nyoko kiti do la, mo ma nyoko ke kafiri yo. O ma ɲɔgɔn kɛ kafiri ye alu yɛrɛ ma silamɛya image ɲɛnama foyi yira an kun bɛ yan an facɛw kun bɛ yan an mamacɛw kun bɛ yan o kun tɛ division lɔn alu nana lɔ ko cɛkɔrɔbaw ma kalan k'o dola tan k'o bɔra tan o tɛ foyi lɔn o tɛ silamɛya lɔn o tɛ usulu lɔn mais n'o ka usulu lɔnbaliya dɛ olu kun tɛ yatimadenw ka wari dɔn o n'o ka usulu lɔnbaliya olu kun tɛ agent de hajiw créer ka mɔgɔ escroquer o n'u ka usulu lɔnbaliya
olu ma feretanu mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan ka domini tobi ka d'o ma ko filmer ko photo bila ka taa di Saudiya la ko ne de bɛ nin bɛɛ balo olu m'o kɛ alu bɛ silamɛya kɛra intérêt dɔ le kama a y'a jija a ye intérêt la o anu b'an silamɛya intérêt anu ta ye alakira le sallallahu alaihi wasallam wa anw bɛ sa alakira kanu na sallallahu alaihi wasallam an bɛ sa la an bɛ sa mawludi kɛli la an denw bɛ sa la wallahi billahi tallahi ni ala bɛna den bɔ ne la den min tɛna sɔn ka mawludi kɛ ala kana to den tɔgɔ la bɛna n'ala bɛna den bɔ ne la den min bɛna ban alakira la ala kana den tɔgɔ la diyan donc le débat est clos hein n'a ka ja a y'a kɛ n'a ka ja a kana kɛ anu kɔni bɛna kɛ an b'a fɔ allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ishtibaha wa arina albatila batilan warzuqna shinaba birahmatika ya arhamar rahimin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد القطر والمطر والنبات صلاة ترسك بها أقدامنا في الكرامات وترفع بها أعلامنا بين السادات صلاة تملأ الأذل والأبد زمانا ومكانا مضروبة بعدد ما في علمك يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا شيخي يا سمي يا رسول الله قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا أخفى عليك شيء من عمرك توسلت بك إلى ربك فاشفع لي عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شافيه فينا بجاي عندك وأحسن منك لم تركات عيني وأحسن منك لم تركات عيني وأكمل منك لن تلد نساء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون كلغت مبرعا من كل عيب خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون محمد محمد نبي محمد محمد رسول سيدنا محمد تعيرنا الهوى من كل يوم تعيرنا الهوى في كل يوم يا رسول الله نيلي أنو كنيا نيلي أنو كنيا نيلي أنو كنيا السلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول فولي إلى من كان أنوجي يا رسول سلام عليك يا مصطفى سلام عليكم يا رسول نيلي أنكنيا نيلي أنكنيا والله شيخ فضالي كوتي أحب نبي الهاشمي يا محمد أجل الورى ذاتا وأسلا ومعتدا وأتيابهم نفسا وأتوالهم يدا أداب له الرحمن نشأا ومولدا فما زال ممن قال فالحق يبرأ محمد بشر لا كالبشر بل ياكوت بين الهجر هوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن شاك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدار يكره
جزاء مطيعه حرير وجنة فدا كول الكفار أصابتهم جنة فما هو إلا جنة من جهنم أو فما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الورى فهو مزنة تروي سدا أو زلة تتفيأ صلاة وتسليما على قبر آمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفصي. Je vous aime beaucoup. Ala ka sigida wɛrɛ yira an na inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu tun bɛ k'an suivi Sanogo Ramadan le roi Issouf Boire Mohamed Konate shukran lakum ya akhi Sekou Sende Alasko de Jamuru Mohamed Lakos Mohamed Kamite Konate Hussein an bɛ foli d'i ma Draman Traoré an bɛ fo Youssouf Kamite an bɛ fo Umar Ngolo Kulubali Ustaz Ngolo Kulubali depuis Yamoussoukro Mifo, Imam wa Sheikhi wa Abi, Mahmoud Berté, Inch'Allah Mifo, Issa Sako Shoko Mifo, Inch'Allah, Kone Badra Mefoldima, Inch'Allah, Mohamed Dosso Amefoldima, Djabi Massiami Amefoldima, Ibrahim Haidara Khalil Sharif Amefoldima, Kouma Amadou Amefoldima, Inch'Allah, Cheikh Abou Soufi Amefoldima, Inch'Allah, Abakar Sokodogo, je te salue très bien. Cheikh Tidiane Haidara me foldima, Sekou Siribe me foldima, Issa Sako me foldima, me foldi Suleiman Maganema inshallah, fo isigerola, Nkoroke Isaac Jara me foldima, Cheikh Touré me foldima, Aruna Tangara me foldima inshallah, Haidara Yakuba fo Boake me foldima, Bintou Kone, je te salue très bien. Mohamed Al-Amin Soumaoro me foldima, Petit Euro Siribe me foldima inshallah, Oumar Sissé je te salue très bien, Fatim Kone inshallah, Fabidja me foldima, Mohamed Balo me foldima inshallah, Maïga Aboubakar me foldima inshallah, Fouboua Kisigra, Ali Baïkoro, je te salue depuis Dabakala, Bamba Vie me foldima, me foldi Kone, Kaibara Ali Siribe me foldima, Demsi Jarasuba me foldima, Koulibaly Aboubakar me foldima, Mbamso Fanta Zara, Jara me foldima inshallah, Alaka Ambe Sema, Alaka Anke Kira Kanwabawye, Alaka Ambela Jelindeme, Vicky Keita, Issouf Boire, Inch'Allah, me foldi Abela Djelema, Amala Deli, Alaka Mbesowama, Baba Guida, je te salue très bien, mais dommage pour vous, la vidéo est terminée. Je te salue très bien, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, et je m'excuse auprès de mes parents et auprès de mes frères musulmans. Vraiment, je transpire actuellement, vraiment. Mais il sait que nous avons washing mais c'est la question quand kisi lahara jodo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum salam, wa alaikum salam, wa alaikum salam. Je vous salue vous tous. Alaka, qu'Allah donne la bonne compréhension. Alaka dina di bela jelema. Alaka mbekisi janema. Kira kanu alaka dama, kira kanu alaka dama. Alaka kira ira ana, alaka tuanga ke kira dombagai, alaka ke kira konbagai. Bijahi man la jaha illa jahu, sayyidi wa habibi wa qurrata aini, Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.